नमस्कार बंधु माने नवरात्रि रे घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे बांधी दियंतु। एही गछर चेर को देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित पूरा वर्ष केबे भी धनर कमी हेब नाही। बंधु माने जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिछंती कि नवरात्रि रो पावन पर्व आरंभ होई सारिछि एवं एहार समाप्ति 2 अक्टोबर विजया दशमी दिन हेउअछि एवं एही चलित वर्ष रे नवरात्रि को बहुत खास बोली एवं विरल बोली मना जाई अछि काहेकि ना एही वर्षर दशहरा दिन सुदशा व्रत मध्य पड़ुअछि। तेणु करी दीर्घ 172 वर्ष पर एमिति एक शुभ दिन पड़ुअछि। गोटे दिन रे दशहरा एवं सुदशा व्रत पड़ुअछि। तेणु करी चलित वर्षर नवरात्रि रे केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग एमिति पूरा 62 प्रकार शुभ जोग निर्माण हेबाकू जाउअछि। बंधु माने आजिर एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा एही नवरात्रि रे घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। एही गछर चेर को देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनी जिवे कोटिपति। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिवे सेठारे आपणको अवश्य सफलता पाइबे। आजिर वीडियो रे मु आपण मानकु जेउ गछर चेर विषय कहिबे एही सबुठारु पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चय भावरे एही नवरात्रि दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। ता गलारे हेउ किंबा आपणको हाथ रे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अन्नर कमी हेब नाही। आपणको जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभव प्राप्ति हेब। सिद्धि पई आपण मानकु गोटिए अनुरोध ए भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने हिंदू संस्कृति रे केते प्रकार पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि केते एमिति वृक्षलता होई थांते जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र मना जाई थाए। केते एमिति वृक्षलता हेई थांती जे कि आमर जीवन रे चालुथबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करि थांती बरं औषध रूप रे मध्य प्रयोग करि थांती। एहा केते प्रकार बीमारी को ठीक करि थाए। तेबे एही वृक्ष मानक आपणको किछि एमिति वृक्ष मानक विषय रे कहिबी जहा बहुत ही पावरफुल गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपण एही नवरात्रि रे आनिबा को पड़िबो एवं ताहा को पूजा करी आपणर गला किंबा हाथ रे बांधी देबा को पड़िबो। तेबे एही गछ मानक मध्य रे कोनोसी भी गोटिए चेर एही नवरात्रि रे घर को निश्चय आनंतु। आपणको अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्य रे बहुत अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु कि न मानंतु आमे जीवन काल रे केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी केते सबु जटिल रोग को ठीक करि थाउ। आपणको आजि मु जेउ गछ विषय रे कहिबी तो एहा एही नवरात्रि दिन आनी ताहाकु पूजा करी निजर गला किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे आपणको तत्काल फायदा पहुंचिबो। तो बंधु माने आसंतु जानिबा सेई वृक्ष विषय रे। ताहा हेउछि धळा अरख गछ। धळा अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होइथाए। जदि आपण भगवान को कृपा प्राप्ति करबाकू चाहुछांती तो एही दुर्गा पूजा दिन धळा अरख गछर चेर को आनी धारण करंतु। धळा अरख गछ को भगवान गणेशंक स्वरूप कुहा जाई थाए। जेउ धळा अरख गछ 11 वर्षरु ऊर्ध्व होई थाए सेही अरख गछर चेर भगवान गणेशंकर शुंड आकृति नहीं जाई थाए। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि एवं
ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭକୁ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦି ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜବରଦସ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଆପଣ ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନି ଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା କୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ ତ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି, ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସିଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି କିମ୍ବା ଭୂତ ପିଶାଚର ଭୟ ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷ ଗଛଟି ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଓଲଟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଦୁନିଆଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସତ୍ୟ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପମାର୍ଗର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହାର
ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ ପୀଡ଼ା, କେତୁ ପୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।